الكرامات المعزز محترم نجوان بيه المعاونة نقول يا أبو وصلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الله تبارك وتعالى بيتها شكريا. الله تبارك وتعالى أعرف كشرف مدركي. الله تبارك وتعالى أعرف كنور أمانة دشم مدركي. الله تبارك وتعالى أعرف كنور جمان مواس سوي سلامة تقولي على الحضور يا رسول الله يا رسول الله. الحمد لله ثم الحمد لله. وبينك ومربيك آره وقت ما نشوف تقولي أنا نواس قلتي وما خوف سرا مسجد ماذا آية عبادة قولي كاريتي قلت ميري على شو تقولي أنا مسجد ماذا موسى لكيدي والله يا تبشر من دون يعمل. ये वक्त इगम मासे आप पे इन्हें कल सूर्य मासे आप पे इन्हें कल अवतार मासे तो शुद्ध हो गया नहीं गया तो मौत से हमारे आप ये वक्त मासे शुद्ध हो गया बोया रे आप वर्षों में मुंह को यारे हाँ यारे शुद्ध हो गया यारे आप बाबू मान नियामत के लिए नियामत कर खाए ये वक्त इगम मासे आप मुंबई आए जो तीन हफ्ते से वाशिया ये वक्त में आवा करूँ भाई है तो हम हिसाब करे थे एक बार करे बुद्धि ने करे दोनों में से दिन दिना सूर्य में से शिया करे भाई तो आप हम यहाँ उधर आसी एक कागज़ यहाँ आप आते चाहिए अल्लाह तबारक व तआला دين الإسلام قولي الذراكير زيد التي الله تبارك وتعالى الدنيا وجاوجي زيد التي كفار ليالي مسلمان ليالي جورات هاي كفار المسلمان الظلم بريو يا ديني ما أجلنا يا خمنا أجلنا يا كاني وتين لنا يا رسول رسولي على علماء كرام किताबों में खबर सारे तारीखों में खबर सारे पेशेरी में सारे मुसलमान यार को पेश भी तो भाई नबी अब्दुल्लाह को पेश भी जो को भाई अल्लाह तबारक व तआला दे इंसान होले कोई तो बड़ी वाला इम्तिहान करी वाला हम ईमानदार नौ यहाँ से वाला Allah Tabaraka wa Taala hukum bayan akan mazal kufar zulum ba आगे ये नियामत मजा से यहाँ मान्य Allah मुंह तुम्हारा तरफ पर वैसे भी बेहतर नहीं यहाँ ना भाई यहाँ लोग क्यों तरा कौन जो तो तरा सुरूर मजे तरा आज़म मजे तरा कुफार का तो मजे बस वो आगे वैसे भी बाला जे तो कार भगवान आगे में वैसे भी तो लग क्या होता नियामत रखी भगवान بل الله تبارك وتعالى ترك دين الخمر بل ترك زيادة کی شهادة سے زیادة کی شهید الدرجة سے یہاں طرف آرہ سو پچھلو نمبر سے سگیر نمبر مانی ہوئی آئے سگیر پورا ہوئی آئے مارا اگر ممکن اللہ تبارک و تعالی نعمت دنیا مانے دیئے آخرت مانے محروم ہوئی بيد القلب الله تبارك وتعالى سيقول لعالم يتوصل في بيته الله تبارك وتعالى نودي يا رب دارت بيجا بيجي عبد يا رب شكر عليك يا رب يبو تولى يا رب ما يبو تولى هذا بيه बाजुकिया लगना से बाजुकिया शुद्ध पैया से बाजुकिया शुद्ध बाबा से शुद्ध मां से शुद्ध पैया पैया से सुभान अल्लाह आजो को जो हम हाल से सुभान अल्लाह आजो को जो तो बिया जावे ना असकार लिया बोले मुसलमान तो इंदा बिया तो दुप्पा आ तो मन की कौन चीज ले ना तो आजो को जो तो कुछ हिला से आजो को जो तो तेका हिला से भाई देखो आरो तो आप लोगों ने की जेतु को जो तो आरो को मुसीबत आई वो ताल जिंदा पतो का आरो इंदा पतो आए बाद की आरो तो आप लोगों ने बाद की आरो किसने सही होते ना वो बार अखवान
হইতে কথা বলার জন্য তোমার আমরা আমাদের এই দল জিন্দাগি করি কুফার কোন জুলুম সাহাবা کرام উপরে পাইয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাইয়ে উক্ত সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরে এসে খালি দূর এসে ইয়া রাসূলুল্লাহ কুফার করে বেশি জুলুম করেন ইয়া রাসূলুল্লাহ মুতাআলা সব কেন করে এই কুফার করে সুবহানাল্লাহ সাহাবী বলে উচ্চারণ Fatwa gawang dia le, orang koyak tu ya tapi waktu sangat diri, saya diri. Fatwa ini orang fatwa ini tidak nak mati mesti. Inta tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'u lana, Ya Rasulullah, kan ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu mati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mutlak beri. رسول صلى الله عليه وسلم قال لي إنكم تستعجلون وهذا واجب اللهم سر مؤمنة ونصرة دينه الله نبيه نصرة دينه ينحط نصرة أيوه نصرة أيوه لكن أنا بسبب استعجال أنا رسول الله بين الكل أقتل القرآن بين الكل Abdul Tuhan Muhammad kalau tahu zinda huya orang zinda huya musuh tu Tuhan bayi itu asal kesudah orang tu musuh zingui malah zingui musuh zoni istihan kalau tu insyaallah malika Subhanallah bersyamin berjaya kata aja wujud Tuhan Allah Tuhan magir aja wujud Tuhan ikhlas hal dikit Allah Taala terus dia punya malik Hazar Atau betul-betul hebat. Hazar. Tuhan itu lebih mudah bagi. Hazar orang mana itu orang elok orang taga baru boleh. Aja macam tu dia halat asal tu jual. Aja macam tu anak syabab. Aja macam tu dana pun jual. Aja macam tu anak bihomar boleh kilo. Aja macam tu anak tu semua tu bihomar tu anak boleh kilo sebiji benda. Aja macam tu anak tu jadi kaya orang. والله خالد هو يجون أبنا ما بنا نقول أطلع يا سماه ولا تقول ماجي سماه ولا تقول ماجي تيجي بيا لكوي أنا تمام تواجه مسلم أنا تواجه سماه تهيا ما سهل تواجه الله توزع ملتزم يا نماذج سنادم بسيط الله تبارك وتعالى في سبته. هذا النفس اللب أكان بين كل أزي بين كل ضول في كل خدنا أنا بين كل أفراد خدنا أنا ما بين كل ظلم دين الله ولا أفراد أجو بجتنا على مواصلة حفاظة الغريب أجو بجتنا على تطور المغير إنت لا ظلم وقت ما زي إنت لا عذاب وقت ما زي أنا تقدر وشيء أصلا أنا دقق تلفون بدقق خالد حتى تيواجه أكثر ما زي شاري جون بوجه جون قولي لك كده عالم نيكلو ده أنتوا يبغوا كمالا بقول عالم تبغوا بطولة أنتوا يعني كل شيء كلا قولي ما زي ما هقوله هم بين كل هم بين كل الله تبارك وتعالى الكريم الله تبارك وتعالى تماغو kufarat pada saatnya akan desian yang pada musulman berkono halal bagaimana yang pada kono dari Islam bagaimana yang saat kita yang pada kita lalu Allah Rasulullah berdoa Allah mundu akan cepat ya Allah mundu Allah sayyibain itu bain itu berkal akan desian biasanya Musulman kira Hariano kali Musulman itu Musulman. Eşit hicri masih. Ya eşit hicri masih Musulman itu zalimi anu pada moshi. Kufar kod, Mogol kod, tahu hari Musulman itu moshi. Musulman itu
350 বছর হুকুমত করে জায়গায় আমার মাঝে মুসলমান বাদশা আশারিশ মুসলমান বাদশা হুকুমত করে আফগানিয়ার মাঝে আজও পর্যন্ত তওয়ারি মাকাম তাহার থেকে বুঝানো বলে পোশাক কর যে পোশাক মানে কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লেখা আছে যে পোশাক মানে কি খোলাফা রাশিদিন আবু বকর ওমর উসমান আলী রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম আজমাইন নাম আছে আজও পর্যন্ত আল্লাহর মাঝে আবার পুরোনো মুসলমান আছে বেদে কর কুফারতুল ঈমান বেলে মুসলমান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله ربنا كل مصطفى يا الله يا الله مسلمان كل مصطفى يا الله يا الله كفار كل ساعة يا الله ماضي ختم كل بابا يا الله كفار كل ساعة ختم كل بابا كلمة لا إله إلا الله ختم كل بابا يا الله سبحان النبي أزيد أكرم مسيح تعالوا لختم جابر يا الله كلمة هو يا الله يا الله تعالوا لمصطفى ناصر يا الله يا الله تعالى الحمد يا الله يا عزيز يا منتقم يا الله مدينك الموفق يا الله تعالى الحمد يا الله يا الله يا الله تعالى اسماني عذاب يا حلق يا الله يا الله تعالى زمين عذاب يا حلق يا الله يا الله تعالى عرب ينقل عرب وفمان القدر يا الله تعالى منجل يا الله يا الله تعالى بيرم يا الله يا الله يا الله نصر الدنيا كلها يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله تعالى الحمد يا الله يا الله تنام سبحان الحمد يا الله يا الله يا الله تعالى الحمد يا الله يا الله أكرم مزيد زد مسلمان الشهيد الكبير يا الله تعالى الشهيد القادر يا الله يا الله تعالى الدين يا رسول الله والله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم أكرم سلام مزيد يا الله يا الله مسلمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.